معنا في الاستوديو نجيم الفنان الجزائري فرنسي. صباح الخير نجيم. صباح النور ياسين. صباح الخير نجيم، مرحبا بك. اهلا بك معنا. ربما قبل ما نتكلموا في تفاصيل مسيرتك نبداو باخر الاصدارات، لانه الاصدار الاخير اللي حيخرج سان سينجل، سي اون ريبريز، سي كوفر، وين اخترت اغنيه وحاولت تعطي لها بصمه جزائريه. نخليك تتحدث انت على هذه التفاصيل. نعم، en effet le cover هذا donc il s'agit de la reprise تاع Francis Cabrel, Je t'aime et je t'aime et je t'aimerai. Donc il est sorti l'année dernière. On l'a clippé cette année. Il a été élu le meilleur cover de l'année 2015 par les internautes, le festival internet. En même temps, il y a une très bonne nouvelle qui vient de tomber le barah, c'est que j'ai été élu l'artiste maghrébin le plus populaire, le plus recherché sur YouTube. C'est une très bonne nouvelle. شرف كبير ليا وشرف كبير للجزائر نظن. Et donc voilà, donc c'est un titre, c'est un single que je viens de lancer qui sera incorporé, introduit dans l'album TRI intitulé Révolution, qui est prêt. Donc la politique de le marché est بدلت. On est en train de lancer des singles à chaque fois, des singles. Vous les regroupez. Après on les regroupe dans un album, appelé l'album ou un best-of. Voilà, tout simplement. راح يكون في الأسواق هذا الألبوم؟ À chaque fois, donc ça va être à chaque 2 à 3 mois, on va lâcher un titre مع le clip تاعو. بعد في النهاية يكون في النهاية يكون الألبوم إن شاء الله. راح نتحدثوا اليوم نجيم، ربما تحدثنا على الالبوم تاعك واخر الاصدارات، راح نهضروا على الفنان الجزائري خاصه بصفتك الشاب. الفنان الجزائري اللي يكون مقيم بفرنسا ولا في دول الاوروبيه، كيفاش يكون تعامله تما؟ فيه تسهيلات؟ نشوفوا انه العديد من الفنانين للاسف هنا يكونوا مهمشين، لكن كي يروحوا في الدول الاوروبيه يلقاو نفسهم ويلقاو رواج كبير. فيه صعوبات يعني على كل حال، صعوبات liées à la culture, liées à la langue, liées à la religion. Parce qu'on est toujours, on est vu comme étant des Maghrébins. Donc, en plus, il y a les événements actuellement, les Ramisrao. Donc, récemment, par exemple, moi, je sais que les radios françaises ont reçu l'ordre de ne pas diffuser tout ce qui est, par exemple, chansons à connotation orientale. C'est dommage. يهضرون على البير نويل، يهضرون على صوالح، يهضرون على الانتيسيميتيزم، يهضرون على الانتيراسيزم اي تو. كاين واحد الصعوبات هكذا نلاحظوها، هذه مش مشكل. احنا باذن الله يعني كما يقول لك تمكنا انه نديروا مكان، لانه الناس يساندونا ويحبونا ويشجعونا و ils ont reconnu ce qu'on fait et ce qu'on fait tout simplement ça parle aux gens, ça c'est très important. فيه تعاون بينك وبين فنانين جزائريين مقيمين كذلك؟ فيه تعاون، نعم اكيد فيه تعاون، فيه ان سوتيان، فيه on se porte mutuellement. انت خيرت ان جونغ اللي اليوم مقدر يتمركز في فرنسا بصفه كبيره، وهو الراي اللي كان سبقوك فيه شاب خالد، كان سبقوك في شاب مامي. اليوم لو نشوفوا نقيموا واقع الراي في فرنسا، كيفاش راهو؟ هل مازال عنده اون بوبولاريتي؟ الناس يحبوا الراي في فرنسا؟ وين ما تروح، مش غير في فرنسا، في كل بلدان العالم. En fait, je t'explique, la particularité, la force de la chanson raï, c'est qu'elle a réussi à faire le tour du monde. هو النمط الموسيقي الوحيد في العرب اللي دار le tour du monde à travers Khaled, Didi, Aïcha, etc. Donc le raï, pour eux, c'est la joie, c'est la festivité. Le raï, il est bien vu partout dans le monde. Donc voilà. الراي من زمان لهذا الوقت تبدل، يعني كاين العديد من ادخلوا عليه كلمات، العديد ربما من الطبوع اللي دخلت في الراي. انت نجيم شكون اللي يختار لك كلماتك؟ انت اللي تكتبهم ولا كاين اللي يكتب لك ويلحن؟ سماغيب نكتب ونلحن، وسماغيب نتعامل مع كتاب وملحنين. Moi je suis un très bon compositeur. Donc j'essaie toujours كيعطوني les paroles de les composer à ma manière pour pouvoir véhiculer هذيك l'émotion. parce que تختار اكيد كلمات الاغنيات انت اللي تكون عندك نعم الاختيار. ربما هنا سؤال يديني يقول وشنو هو الغاي تاع نجيم، وشنو الاختلاف ما بين الغاي تاع نجيم والغاي اللي من قبل، الغاي تاع شاب خالد، الغاي تاع شاب مامي، ولا الغاي كي اكزيست دوك؟ Je pense que le rail aux yeux des Européens, ça reste, c'est même pas le rail. Pour les connaisseurs, on sait que c'est du rail. Pour les non-connaisseurs, on va même jusqu'à l'appeler la musique orientale. Mais je pense que la différence entre la musique TRI et la musique qui a déjà été faite, déjà moi à la base je suis quelqu'un qui aime les défis, qui aime prendre des risques. C'est ce qu'on va constater dans l'album TRI جديد هذا intitulé Révolution, par rapport à Révolution. Écoutez ce que vous n'avez jamais entendu. La différence en fait c'est que الموسيقى تاعي فيها وانا déjà في حد ذاتي مزيج، يعني je suis issu d'un couple mixte.
Donc la mixité marche très très bien, que ce soit la nourriture, que ce soit la musique, que ce soit. Donc j'ai pris le côté traditionnel issu de الشيخات القصبة et tout ودخلت عليه آلات عصرية نقولوا هكذا مودرن عصرية آلات عصرية وهذا المزج هذا il plaît bien en fait, il plaît bien. C'est ce qui fait de ma musique la musique actuelle هذه اللي رانا نسمعوا فيها. وربما هذا هو اللي خلاك تختار اون شونسون اللي معروفة فرانسيس كابريل وحاولت ترجعها بطريقة اورينتال ما نقولش اورينتال بطريقة رايوية. Je l'ai pas rayaouisé, je l'ai pas orientalisé. Je l'ai senti comme ça en fait. Je l'ai senti comme ça. C'est un coup de cœur. En fait, voilà, je l'ai vraiment interprété comme je l'ai senti. Et je pense que voilà, c'est l'ihsas avec j'ai essayé de le véhiculer à travers cette chanson. ونالت إعجاب الناس والحمد لله. كنا شفنا كان عندك دي ديو ربما اشهر ديو اللي كان مع امل الوهبي الفنانه الجزائريه. هل تتوجه اليوم سو جور دو كولابوراسيون مثلا مع فنانين فرنساويين ولا حتى فنانين عالميين؟ Ça m'arrive là, je reçois plusieurs propositions, mais actuellement en fait j'ai décidé de me concentrer sur mon album. L'album هذا اللي راح يجي c'est un album solo. Avant كنت نغني بالعربيه 90% وندير 10% تاع اللغه الفرنسيه. درك j'ai changé. درت un album à 90% en français وقرديت هذيك لا توش تاعي. يكون ديستيني اكثر للمارشي فرانكوفون. Voilà, c'est ça. C'est les attentes تاع la maison de disques, شركه الاعمال اللي نتعامل معها. بصح en même temps la surprise c'est que كي نغني en français وتلحق la partie راي تاعنا ça fait que je suis en featuring avec moi-même. دونك لازم لك اون بارتي هنا اللي Voilà. Donc je suis en featuring avec moi-même. راني في ديو مع نفسي. Parce que je chante en deux. Généralement, كي نكون par exemple فنان جزائري يروح يغني مع فنان فرنسي ولا. دونك هو يكون البارتي يكون بالعربيه ولا الرايويه والاخر لكن من خلال واش تتكلم مادام هذا الالبوم حيكون 90% باللغه الفرنسيه وشنو هو لي ميساج الميساج اللي يكون مختلف ربما بالالبوم اللي يكون 90% باللغه العربيه كيس كي ديفير هنا ما بين لي دو البوم اللي يكون واحد en français واحد كان un message qui diffère ما بيناتهم. Il n'y a pas de message qui diffère en fait. La seule différence c'est que c'est chanté en français tout simplement. Le message est le même. Après on peut s'adresser aux gens en arabe, en français, en anglais. Voilà. C'est que pour une fois, je réponds les exigences ou les attentes à la maison de disque. Brownie, nous, je fais un album en français. Ou hors de question. Je ne peux pas faire un album en français où je néglige le côté voilà. Donc voilà, on a essayé de trouver le juste milieu et le bon compromis en fait. وشنو هي مشاريعك المستقبليه نجيم من احتفالات مهرجانات راح تشارك فيها خلال هذا العام 2016 اجنده تاعك؟ ان شاء الله يكتب ربي عندي مشاريع كثيره وخليوها في السطر ان شاء الله. نعم سربريز مفاجاه. نجيم نشكرك في الاخير كنت معنا ربما في الاخير تحب توجه ميساج رساله اللي يشوفوا فينا. نوجه تحيه لكل الناس اللي راهم يشوفوا فينا ولكل لي فان تاوعي ولكل الناس اللي راهم يساعدوا فيا اترافير لي ريزو سوسيو عبر لي ريزو سوسيو اي تو. Continuez à m'envoyer vos messages qui me font vraiment chaud au cœur. وان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الشعب ان شاء الله. ان شاء الله احنا نتمنى لك التوفيق نجيم في مسارك الفني. نشكرك على حضورك معنا. اذا